Wow, ganda na dito. Medyo malamig na dito guys. Kaya nakadakit na lahat. Vai सामान वैसे के लिए हुए Galing na siya. Babangka sila oh. Bro, it's the same fucking shit. Ayun. Come, hurry! It's not gone. I'm gonna have it red. I'm going now. Right here. I'm gonna put my peanut in. और साढ़े पैर बहुत गंदे हो जाने पुੱਤ बाहर गिल्ले हो गए मिट्टी Galing po doon sa gitna. Ay, galing. Ayan guys, oh, mahukay na squirrel oh. Tira na squirrel yan oh. Yung lalalim oh. Yan. Ayan squirrel oh. Oh. Hello. What are you doing? Hey. Oh, pasok siya. Oh. Galing niya oh. Yung ano na sa tao. Sanay na oh. Hindi na siya naiilang. Oh. Kain na kain. Yeah. Ang laki ng bahay mo ah. Oh. Loob. Ay, lumabas sa kabila oh. Ang galing oh. Ayan siya. Pasok siya doon. Labas siya dito. Oh, ayan. Pag nakuha nga naman oh.